أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Jadi biar sahabat muhajirin itu termasuk Abu Lubabah itu dia tak ikut perang sehingga Abu Lubabah ini menyesal, kemudian dia mengikatkan tubuhnya di tiang masjid. Akibat penyesalan gimo dia mengikat tubuhnya di tiang masjid sebagai wujud penyesalan tak ikut perang sabilillah. Kemudian turunlah ayat ini sing intine sebagai seolah-olah denda iku khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum. Iki dendane kon sedekah. Nah, sedekah bisa niki juga dimaknai zakat, itu mensucikan, tutahhirukum wa tuzakim biha wa sholli alaihim.
Nah iki akhirnya iki jadi kabar gembira bagi Lubabah karena dia menganggap ini sebagai kafaroh karena dia tidak ikut perang pada waktu itu. Hati gak ikut perang dia sedekah. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Walladzina takhadu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yakhlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi masjid itu didirikan atas dasar takwa. Masjid itu dasar itu apa sih? Dasar cara rumah itu adalah pondasinya masjid itu adalah takwa, ketakwaan penghuninya masjid. Jadi masjid itu dasarnya misalnya bukan kok uang sugih iso gawe masjid, urung mesti masjidnya itu bisa hidup. Kalau bikin masjid itu tidak didasari atas takwaan. Dasari masjid itu takwa. Sama dengan orang, dasarnya orang itu kan iman. Kalau orang itu imannya kuat, ini mbok di zaman milenial ini dia tidak akan goyah, dia tetap santuy ya. Ngadepi apa-apa santuy karena dasarnya memang kuat. Wayahe salat ya salat, apik karo liyane, etikane digawe itu kuat. Mbok naki dikai model apa wae karena pokok asalnya itu kuat, ya sudah aman dia. Dasarnya kuat, mbok pondasine kuat, nah ditumpuk pirang tingkat. Ya iki mau tergantung pondasine. Kalau pondasinya kuat ya bisa dia. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Berarti biyen ayat iki ngomentari terhadap orang-orang yang istinja di Madinah, khususnya di Kuba, di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu lebarnya kurang lebih 1 hektar ya. Masjid Kuba itu kalau tidak salah masjid yang didirikan pertama kali oleh Nabi di Madinah. Waktu itu didirikan dengan pakai pelepah-pelepah kurma. Masjid Kuba biasanya kalau orang haji itu diajak muter ke sana, diajak melihat Masjid Kuba. Muga-muga sampean sok sedaya kono kabeh so haji ben ngerti Masjid Kuba. Saiki kan diberitai sampean. Gelem tak beritai. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin.
La yazalu bunyanuhumul ladzi binawri batang fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kita itu dibeli Allah. Kita itu dibeli Allah dengan pembayaran surga. Kita diberi Allah yang duitnya itu, ATM pembayarannya itu adalah surga. Jadi kita sebagai barang yang dibeli. Kita itu kan kalau dibeli berarti kita adalah barang jual, ya toh. Barang jual ki kudune piye? Ya manut pembeli ini wong dibeli kok. Dikon salat ya salat, disuruh zakat ya zakat, disuruh puasa ya puasa. Kita sudah dibeli, jaminane jatahe engko surga. Bi anna lahumul jannah, innallaha astara, sungguhnya Allah. Dalil Quran kan kudu ngerti asbabun nuzul, ora qolat ta'ala opo gak ngerti asbabun nuzule. Dari relevansinya ayat itu seperti apa. Nah, termasuk kajiannya adalah tahu asbabun nuzul. Uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi yang dijadikan Allah ini unik. Ada nabi yang dilahirkan dari orang kafir, contohnya Nabi Ibrahim, yang mana ayahnya itu ahli bikin berhala patung, ya ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mukmin. Jadi filosofinya apa? Ya misalnya ada santri kok bapaknya rapatek sholat, ya iso ngomong ya cukupnya ngomong lah, ora ya aja terus Allah bapakku ra salat tak ra salat wae lah, ya jangan. Nabi Ibrahim itu bapaknya tak salat, tapi Nabi Ibrahim imannya kuat sama Allah. Enak juga nabi yang anaknya itu tak sesuai iman bapaknya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an itu tak seiman dengan Nabi Nuh. Sampai waktu peristiwa kapal bumi ditenggelamkan, Nabi Nuh naik kapal itu kon iman ora gelem iku anake Kan'an. Enek kaya ngono kuwi. Artinya apa? Jadi wong tua itu yang penting kan usaha anaknya untuk baik, pondokne, sekolahne, jadinya kayak apa ya, fal ya tawakal ngalau Allah. Ya, yang penting pondokne diusahane, didongakne, kok jadinya seperti apa ya itu sudah kehendak Allah. Kita itu bisanya cuman proses, kita bisanya cuman usaha podong. Nang santri seneng karo mbak santri, yang penting usaha. Donga muga-muga aku menjadi satu di dunia dan di akhirat. Kok ora dadi ya ora usah maido Gusti Allah, sampai cuman proses kok ngono. Mulane wingi tak omong 50% aja cintane, aja akeh-akeh. Bahaya dadi mutung ini. Kuwi wa ma kana Allah eneh nabi sing bojone ndak iman. Ayo sapa? Nabi sapa sing bojone tak seiman? Yang anak sudah, yang bapak sudah, sekarang yang istri. Ayo lagi lingan. Sing populer Nabi kuwi kaume ku suka laki-laki sama laki-laki. Nabi sapa? Nabi Lut. Ana poke kala-kala kubra Lut. Nabi Lut.
kaum seneng laki-laki padha karo ngati apa kelainan anu jiwa jiwane jiwa ganda. Laki-laki karo laki-laki pentung ketemu pentung, temu tong ngono ta. Fama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansharil ladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wala yunfiquna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Dalile golek ilmu, dalile golek cari ilmu. Lek ning hadis genah at-thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah ning kene wong mukmin ki aja kabeh terus metu ya. Enek sebagian iku sing kongkon liat tafaqquhu supaya dia paham fiddin di dalam masalah agama. Semua sekolah kabeh ning jaba ndak enek sekolah agama. Lah ini yang nanti ke depan bungkus jenazah sopo? Bungkus jenazah itu pakai ilmu loh ya, enggak kayak ngepak barang, enggak kayak ngemas barang. Uplok ditali karo lakban terus dikirim online ngono kayak ora. Jadi jenazah itu ada teknisnya, ada beberapa lapis. Nah ini kan belum tentu loh satu kampung itu yang bisa bungkus jenazah, bisa apa mengkafani itu ada 5, ada 10 belum tentu. Nah ini kalau ndak ada ente ini, kalau nggak ada jenengan ini, ilmu-ilmu agama ini bisa hilang, sehingga mudin ya entek. Yang paling kasihan kan mudinah. Banyak kan di kampung itu mudin, yang ada mudinahnya tak ada. Wis siji ora iso ilmune, yang kedua apa didendeni jenazah.
engko jenazah lek cekel teko-teko mulai blalang utawa dicewekel alon teko weh ngono kan kaget to utawa dicekel diarep dikafani teko-teko lungguh niku kira-kira jantungan enggak kira-kira weh mati itu kan mati itu ada 3 toh. Mati itu ada 3, ada mati asli, ada mati suri, ada mati alat ya. Mati alat itu seperti orang yang koma yakumu koma itu diarani urip ndak hidup, diarani mati ndak mati, wong ambekane ono ya, jak ngomong tak dengar, dipegang gak rasa. Kuwi lek alatnya dicabut biasanya mati. Jadi bahasanya mati alat, dia hidup karena adanya alat. Ada lagi mati suri. Mati suri itu biasanya yang paling banyak ini tak lebih dari 25 menit mati suri. Jadi tep ambekane yo renek, motone di baterai mati, jantungnya didelok denyut nadine ora dut. Tapi teko-teko 25 menit klitih tangine. Enek ning kono yang satu tempat itu sudah mati sekitar 3 jaman. Wis digotong ae. Gotong lho kok urip neh. Kecake cek urip. Tapi uripnya ndak full. Ya, cara sampean ki 100%, dia uripnya cuma 70%. Artinya nggak smart ngono. Ditekoni plunga mangan. Wis makmu rung? Apa? Wis makem? Makmu wis urung? Ngono nek. Dadi urip tapi itu dia dulu pernah mati itu 3 jam. Wih. Lane kalau tim-tim anu itu orang-orang dulu barang itu kalau ada orang mati masalah mati ya itu dinteni dhisik ta, ditunggoni ning-andinge sampai 25 menit. Engko teko-teko teblalak ngono nek kuwi berarti mati suri. Yaitu sampean coba delok anu sing gambaran-gambaran yang ada fakta, ada datanya iki ning YouTube ya akeh wis diputuskan mati tapi enek hidup lagi. Yang ketiga itu mati asli. Kalau mati asli itu tanda-tandanya diantarane neng meripat itu kan ada hitam. Meripat kita di hitamnya ini tengah ini kan ada hitam lagi. Dia lek kena terang ini mendelik cilik hitamnya ciluwi tapi kalau dia digelap dia ombo dibisrot ireng-irengnya moto gitu. Jadi dia kayak zoom tapi otomatis nek pencetane sinar mendelep peteng deh metu ombo zoome iku ning ireng-ireng mungkin nek kabeh Nah, dokter-dokter itu kalau lihat orang mati diantaranya kan matanya diplokek terus baru itu disentolopi dibaterai pior kok ning ireng-ireng iki wis mengo wis gak otomatis engko baterai disingkrihne kok gak gedine cilik neh ngono berarti orang ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sudah demikian biasanya juga ditunggu 25 menit. Biasanya tanda-tandanya moto itu biasanya satu, yang kedua biasanya cacing aneh iki ning anu urat nadi sing gedhe kan sama cekeli wong sehat itu kalau 1 menit itu 60 detik dia harus lebih iki denyut nadi iki hitungan karo detikane aman delok iku kudune lebih cepet ngono mulai iki kan biasanya sing gawe kuping ya apa jenenge kuping harus tampil ini dodo di rumahnya enek wah iki mutiar pisan jadi mati ono telu so yang ngono nek sampean delok wong mati sampean ngandingi plekeken motone nek no sampean pinceng baterai disentolopi
Rasa wedi, wong mati iki gak ngaplok. Lah ngaplok berarti urung. Ngecer gak percaya kancamu plekeken motomu lak ngaplok karena urung mati. Nek mati ora ngaplok. Endi mau hilang ayat nomor berapa 100 oh mau ngomong nih golek ngilmu sampean tak wae ngilmu wong mati ku ana telu ya dieling-eling ya arep nggawe model dhewe ya karepmu nambah 4 berarti. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun awala yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma syarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mbah Yai mbiyen gawe tolak santet, nek sing jek percaya santet masih percaya sama kiriman-kiriman ini Budi Bapak Budi ding ya. Masih itu sampai nek Mas genting kayak wong tukang-tukang nyantet ya ndak apa-apalah, tindakan preventif, tindakan pencegahan. Wong adafu aula minar raf, preventif itu lebih diutamakan ketimbang tindakan kuratif. Mencegah lebih baik, sedia payung sebelum hujan. Iki ayat 128 iki laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini dibaca 7 kali setelah maghrib dan ba'da subuh. Kowe golek dikirim santet sruwet toeng balik ngono rek. Sruwet toeng. Dor. Berarti mercon Apollo lek kuwi. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwar rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qalal kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Quran lho enek sihir-sihir. Ket wingi enek Nabi Musa tongkate jadi ulo ya toh, ulone memakan ulo-ulo kecil. Wis sihir-sihir iki enek sihir. Di Quran juga menyatakan ada sihir itu. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy
Gusti Allah itu menjadikan langit dan bumi itu 6 hari. Ini maksudnya apa kok 6 hari? Loh, Gusti Allah itu kan bisa kun fayakun. Kun twing dadi bumi ini, kun twing langit itu dadi. Tapi kenapa Allah itu bikin langit sama bumi ini kok 6? Fisit tati ayam. Ayam ki pitik. Visitati ayam dalam bilangan 6 pitik, 6 hari. Jadi ini kalau kita maknai, Allah itu juga menunjukkan proses, tidak selalu kun fayakun. Manusia ini juga tidak kun fayakun, padahal Allah juga kun fayakun. Allah juga datang perintah Mikail, perintah Israfil, perintah Jibril, perintah Israel untuk ambil bumi, kemudian diolah, diproses. Kan Allah bisa kun fayakun, tapi cek proses. Manusia ini dijadikan nggak kun twing menora, enak prosesnya. Sama dengan langit bumi ini dijadikan Allah 6 hari. Ini apa pengertiannya? Ya sampean itu kalau lagi proses ya sabar, ojo tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Cari ilmu setahun ya setahun, jangan minta yang seperti 11 tahun. Prosesnya diikuti, proses itu penting. Kalau pinter itu gampang, yang penting belajar temenan pinter, tapi berkah tidaknya itu yang jadi masalah. Yang lebih pinter daripada kita itu banyak, tapi tidak manfaat ilmunya. Karena apa? Mungkin prosesnya gampang maido guru, mencela guru. Memang dia pinter, tapi prosesnya tidak mengintili proses sejatinya belajar. Akhirnya pintero enggak kangge. Jadi kalau nanti pemahamannya sudah di atas, pinter itu percuma kalau enggak kepake. Nah kalau masih tahap belajar kan orang sekolah tuh harus pinter. Percuma sekolah tidak pinter, sekolah harus pinter. Nanti di kakaknya itu lagi bahasanya akan berubah. Prosesnya penting, ikuti prosesnya. Nah ini proses, Allah menunjukkan, Allah yang tinggal kun fayakun juga pakai proses. Dibikinlah langit bumi itu 6 hari, enggak kun fayakun. Sampean cek kelas, misalnya kelas 1 sanawiyah, ya wes sabar no kelas 1 sampai selesai. Kelas 2 ya sabar no. Jangan terus minta balik teko-teko gak sekolah meneh. Lo prosesnya lo belum selesai. Jadi namanya orang dewasa itu ketika dikasih tanggung jawab selesai. Ya. Sampean dewasa apa enggak? Kalau sampean di lerong gede ra usah rabi, sok seneni bojone wae. Wis arep dadi emak-emak barang kok panggah kaya ngono wae karo seneni sampean karo bojomu. Nanti butuhnya semua adalah finish, semua selesai. Jadi orang yang dewasa itu orang yang tanggung jawab. Belum tentu yang umurnya panjang itu dewasa, umurnya gede orang tentu dewasa. Jadi wong dewasa itu wong sing menyelesaikan tanggung jawab. Sampean dikasih makna ya ditembel kalau bolong, ya latihan tanggung jawab dewi. Nah itu akan menjadi sampean yang ke depan. Sampean saat ini kan gambaran sampean yang akan datang. Kalau sampai saat ini sampean tanggung jawab pada diri jenengan, berarti ke depan sampean juga akan tanggung jawab dengan diri sampean. Belajarnya saat ini, prosesnya ikuti. Kayak prosesnya dijadikannya langit dan bumi ini pemahamannya apa? Step by step, ikuti prosesnya. Sing sabar, ojo ke susu ya. Ngono cek ngeyel pada kesikut. Ya. Mending ke susu empuk, kesikut, apos. Dasmu kuwi. Ngomong tenan kesikut. Kuwi ati langit bumi dijadikan 6 hari. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a
wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu. Iki biasane dipakai dasar oleh orang-orang ahli hisab ya. Ahli hisab itu ahli ngerokok ya. Nanti sebentar lagi kan kita akan lebaran. Selamat hari lebaran minal wal faizin ya. Biasanya nek menjelang lebaran tuh kalau kita lihat TV ada sidang isbat ya. Ada penetapan awal Syawal atau hari raya. Nah, neng kono kita lihat ada beberapa ulama ngumpul mensepakati kapan satu Syawal itu. Nah, metode yang paling sering kita kenal adalah metode ru'yah dan hisab. Nah, metode hisab ini diantara ulama-ulama yang kokoh pegang hisab itu antaranya Imam Mutorek. Imam Mutorek itu gurunya Imam Bukhari. Jadi keterangan-keterangan ini ada di Tanwirul Qulub, ada di I'anah ya. Bagi yang ahli hisab, ahli menghitung, nanti sampean kalau di kelas 1 aliyah ya, kalau di salaf kelas 1 aliyah ada ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu astronomi ya. Kalau kita kenal di bahasa sekarang, hisab falak itu ilmu astronomi, dia untuk mengetahui hari. Nah gini juga ketok iki. Jadi ilmu hisab itu dijadikannya waladhi ja'ala syamsa, Allah yang menjadikan matahari diaan menerangi, wal qamara lan lemburan nuron madangi, wakot daroh dan perkiraan, nazila li ta'lamu adada sinin, agar engkau mengetahui hitungan tahun dari hitungan rembulan mau. Hitungan hijriah itu kan harus digawe, satu Syawal itu harus dicetuskan. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan banyak persoalan, termasuk misalnya umur ini kan di antara patokan haid. Patokan haid itu tahun Masehi apa tahun Hijriah? Nah, lak bingung sing duwe haid. Patokan haid itu kan tahun Hijriah. Patokan haid itu tahun Hijriah. Sampeyan ngerti lahirmu Hijriah tahun piro? Lah kan angel wis angel. Ya, patokan itu harus dibikin tahun Hijriah karena akan berkaitan dengan banyak persoalan, diantaranya adalah usia, haid dan lain-lain. Ini keterangannya akeh iki. Kuwi jadi tahun Hijriah harus digawe. Ki malam 15 misalnya 15 di rembulannya Padang, kita kan akan tahu. Jadi ada dasinina wal hisab. Iki biasanya tak omongne mau. Ini biasanya jadikan referensi ahli-ahli ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Kalau zaman Nabi memang ya Nabi itu di Mekah, hukum itu kan diantara indikator hukum itu kan ada 4, ada waktu, ada tempat, ada keadaan, ada SDM ya. Tempatnya beda, itu ya beda. Kene misale singkong kasesa, tandurnya kono iso ora tukul misalnya atau welek, karena tempatnya beda. Kadang tanah itu kadar airnya pun juga beda. Kene cocok DKI 64, padi 64, kono cocok DKI muncul apa DKI apa. Kowe ora ngerti to merek pari muncul? So lah ngerti. Nek 64 macam-macam pari wakeh kok jenisnya. Nah itu juga pertimbangannya adalah tempat. Tanam singkong juga pertimbangannya ada tempat.
Nah, ulama juga sudah demikian. Jadi memang antara hisab sama ru'yah ini sudah menjadi kontroversi yang pada ujung-ujungnya ya kembali kepada masing-masing. Memang kalau banyak kita ketemukan hadis memang tentang ru'yah, tapi ning kene enek ulama termasuk Imam Mutarek itu yang kenceng nyekeli astronomi hisab iki. Nek ning kene hisab sing diajarnya kan Sulamun Nirain ya. Lita'lamu adada sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumi yattaqun innalladzina la yurjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun innalladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Iki dongane ahli surga setiap ba'da salat. Dongane ahli surga sing diucapne wong ahli surga sakbare salat, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ditulis ning kono ahli jannah yang dibaca ahli surga setiap ba'da salat, ditulis ning pinggir. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun wa idza massal insana ad-durru ta'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika nadzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya yani rene suaran inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin alim qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qablihi afala taqilun. Ora mikir kowe. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Tak mati nek aslafat. Waruddu ilallahi maulahumul haqqi wa dhalla 'alal fa anna tushrafun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi setengah dari persepsi itu tidak benar. Jadi innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi persepsi itu tidak akan mengkayakan yang hak. Orang mesti persepsi itu hak, persepsi itu asumsi, asumsi itu praduga, praduga itu prasangka, ya. Penyana, penyana, nyono di Indonesia nih, ya saya itu sudah menyana, menyana, sudah menduga, praduga. Jadi nek persepsi aja terus. Sampean yakini, sampean tabayun, sampean konfirmasi, sampean cari ini betul atau enggak, nanti hoak, ya. Innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kazzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali walakum amalukum ki li ngamali walakum amalakum amalukum li ini dawa li amali walakum amalukum ki kecekelan antum ya terus saiki kabeh kan tinggal cekelane dhewe-dhewe persepsine dhewe-dhewe. Ada satu jamaah yang ndak mau kembali semboyane gitu loh, semboyane kita harus kembali kepada Quran dan hadis, kembali Quran dan sunnah. Nah dia ndak apa ya, ndak menganggap kalau yang misalnya dari Maturidiyah, dari Syafi'i itu juga dari Quran hadis. Ternyata kalau ditilik secara mendalam, mereka semboyannya kita kembali ke Quran dan ke sunnah, ke hadis. Ya ujung-ujungnya juga pernyataan para ulama-ulama yang mereka cintai. Harusnya mereka juga apa ya, menghormati bagi kita-kita yang mencintai ulama kita. Kita juga kembali ke Quran dan hadis yang diartikan oleh ulama kita. Mereka sebetulnya juga seperti itu, tapi mereka selalu
agak memprovokasi gitu loh. Kalau kembali nih kitab-kitab kuning itu gak kembali ke Quran hadis loh. Dia itu bisa sholat dari mana? Orang bisa sholat ini juga estafet kok ada gurunya, nggak langsung Quran, nggak langsung Quran hadis toh. Jadi ilmu yang mutasil yang nyanat lah intinya. Tapi mereka begitu pede, yang tidak mereka itu tidak kembali ke Quran dan Sunnah. Padahal ya podo ae. Mereka juga kembali ke guru-guru mereka. Mereka mengartikan ulama-ulama mereka. Nah, mereka menyalahkan kita. Harusnya nggak seperti itu orang Muslim itu. Kalau saling menyalahkan ya kecok bertengkar. Wong kita berdomane apa iki mau? Line dawa mau ndi mau? Fakul li amali walakum amalukum, ngono wae lho enak. Sama ndak mau kunut ya sudah, jangan cerewet, jangan koar-koar nyalahkan yang kunut. Sing kunut tuh ya enggak koar-koar nyalane sing enggak kunut. Sampean sing salatnya 8 ya jangan menyalahkan yang 20 ngono. Yang 23 ya wis li amali walakum. Nanti kembalinya semua ini kan kepada man istahada fa asoba falahu ajroni wa man istahada fa akhto'a falahu ajrun wahidun. Jadi ya sudahlah, amalkan sesuai dengan pemahaman masing-masing, hormati sesama ulama karena mereka orang-orang yang pilihan. Li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun wa minhum may yanzuru ilaik apa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun wa yawma yakhshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'idhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dadi rasul ki mesti ngukumi, mesti mentahkim. Dadi umate ya manut bil qisti wa hum la yudlamun. Nek rasul itu pasti adil, hukumnya adil dan bahkan tidak la yudlamun, tidak zalim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal. Kabeh duwe tempo, duwe wektu. Ya nom urung mesti ora mati, tuwek ya urung mesti cepet mati. Wae mati yo ajare teko, wektune teko ya mati. Ranom rang tuwek sapa wae ning ngendi wae. Dadi iki ben aja kemlelet, aja kemlinti ngono ya. Kabeh wis dikodok qadarne Allah. Wae mati ya mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum faluh kita idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajalku teko ora iso ditunda utawa ora iso cepetne. Poine kuwi timing is over. Suwayahe ya wayahe.
Qul ara'aytum in atakum 'adzabu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun thumma qila lilladzina zalamu dhuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Kebanyakan ya wong getun ki wis kena akibate. Wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yawmal qiyamah innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ki definisi auliyae Allah ki la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lek tenamang waline Allah ki la khaufun ora wedi kecuali marang Allah, wala hum yahzanun ora tau sedih ora tau galau. Kuwi jenenge waline Allah kabeh qanaah ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kabeh takwa ning Gusti Allah bentuk etikane. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwas sami'ul alim ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyira. Enek waktune ya, dijadikan malam, dijadikan siang, itu semua punya fungsi. Dijadikan malam itu litaskunu, agar engkau nyaman, agar engkau tenang, agar engkau
sakinah. Ingat bahwa waktu itu kan pembiasaan. Secara yang tampak waktu itu jam, tapi secara yang kita tidak sadari waktu itu pembiasaan. Sampean biasa bangun jam berapa? Ngelak bangun tanpa ndelok jam, karena biasanya sampean bangun, sampean melek. Jadi waktu itu pembiasaan, waktu itu pedang ya. No. Nanti mau hilang nih. Allah lah yang menjadikan malam sebagai tempat untuk nyaman, untuk tenang. Laila litaskunu fihi wan naharu mubsyira. Kalau siang adalah golek nafkah nih waktu awan. Nanti waktu itu kudu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Qalu takhadallahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan ngomongnya sing kowe ndak paham. Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba syadida bima kanu yakfurun. Watslu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatun thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzarin. Thumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qablu kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Thumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asikhrun hadza wa la yuflihus sakhirun. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wa qala fir'aunu a'tuni bi kulli sakhirin alim.
falamma jaa as-sakharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tu'mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kalau entek kesabarane widongane Rabbana mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim, ekstrim dongane. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun wa jawwazna bi bani Israila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak wis sangka Gusti Allah, janganlah engkau ragu. Wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun
walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughniyal ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladzina khalaw min qablihim qul fantadiru inni ma'akum minal muntadirin thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budalladzina ta'budun fala a'budulladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim ini aja mendelik malah sare ngene kat maya yo wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idam minaz zalimin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin sadaqallahul adzim. Langsung dhisik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun ukhimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin kabir.
ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Nanti kemudian asbabun nuzule anak sahabat itu jima tapi dhuwure ngene anune nggon terbuka dadi kayak ruangan kotak dhuwur ngene aling-aling ya kuwi turunlah ayat iki asbabun nuzule. So nek ngono kuwi ya ning jero kamar sing rapat dikunci cuma malah dikai CCTV ya. Ala khina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ati kabeh sing gremet ning bumi iki bagi Allah itu diberi rizkinya. Fil ardi ilang 'ala Allahi rizquha. Ati kabeh ku diwehi rezeki, ra usah khawatir, sementing tetep iman madhep mantep ya kerja. Kreken kullun fi kitabim mubin wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mau tak terangne sudah saya sampaikan kenapa langit bumi itu dijadikan Allah 6 hari karena proses proses itu ikuti proses itu. Delok wong sukses itu kan bukan dari suksesnya, tapi kok bisa sukses itu dulu seperti apa, usahanya kayak apa, kuwi didelok prosesnya. Nah, semua ujian itu fungsinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian itu fungsinya untuk mengetahui mana yang lebih baik amalnya. Kita diuji. Nah, fungsi ujian itu agar tahu mana yang bermutu dan mana yang kurang bermutu atau tidak bermutu. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yakhbisuh. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra amassathu layaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhurun illa alladzina sabaru wa 'amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhiru wallahu ala kulli syai'in wakil. Am yaquluna iftara Qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin.
fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma shana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatsluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzabu ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adhaba yaumin alim. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharum mislana wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladzina tasdari a'yunukum
wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadz zalimin qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minasy shadiqin qala innama ya'tikum billahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin wala yanfa'ukum nushqi in aradtu an anshaha lakum in kana Allahu yuridu ay yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un am yaquluna iftarahu qul in iftaraituhu fa'ala ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta idza jaa amruna wa faradta nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa ma sabaqa alaihi alqawlu wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala rakabu fiha bismillahi majriha kene wa mursaha hitungane numpak kapal laut bismillahi majriha wa mursaha numpak perahu numpak lewong laut nelayan yang ngarani motor nelayan ki perahu cilik kapal kuwi gede kapal kuwi ning laut beda lek wong Jawa enek kapal mabur kalau enek kapal mabur kapal ki ning laut to ning dhuwure jenenge apa pesawat supire jenenge sapa pilot nek kapal supire jenenge koda terus nek sepur jenenge masinis ya nek sopir gerobak jenenge bajingan sopir gerobak inna rabbi laghafurur rahim wa ya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nadanu khubnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin ki anake Nuh jenenge Kan'an iki Kan'an ku enggak seiman karo Nabi Nuh kon iman kon numpak perahu rene oleh numpak karo bapak numpak perahu kowe aja golongane wong kafir malah ndak gelem iki Kan'an iki akhire ya mati kedelep qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma dek malah ora Pak aku sedhe keyakinan dhewe aku tak ngwangi engko lak ketemu gunung qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim
wa khala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Nanti wa khalalan ngaling-ngalingi bainahuma antarane Nuh lan Kan'an poal mauju ombak. Di mereka akhirnya diglenik le aja ngono to le manut bapak wis to ndang munggah ndang iman ndang tobat numpak kapal ora kok ngono. Akhire ngerayu ra kenek-kenek mau kena gulungan ombak wong loro ki pisah ra ketok kehalang ombak. Akhirnya ya fakana minal mughraqin, akhirnya kan anu golongan orang-orang sing kelep kerem. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Ketika nek donga ben banjir iku cepet surut dongane iki ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama uqli'i kuwi dongane kuwi ya iki ya didelok sih cerita bentuke sih cerita tapi ulama-ulama biyen kiai-kiai biyen kayak ijazah ngono kuwi ya wis ndikane tak kene genteni ben banyu cepet surut kuwi wacana iki ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Loh niki keluarga kula niki yoga kula Gusti kok ngeten to critane niku pripun. Nuh cara Gusti Allah ya Nuhu innahu laisa min ahlik, kuwi kan enggak seiman sama denganmu, anakmu tak iman dengan kamu, tak sama imannya dengan kamu, berarti innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu wong tak seiman dengan kamu. Karo Gusti Allah ngono. Jadi cara bahasa kasare anak yang tidak seiman dengan orang tuanya maka bukan anaknya. Masalah ayat iki ngono kuwi. Innahu amalun ghairu sholih, yang seperti itu Nabi Nuh itu bukan amal yang soleh, dia tidak iman sama seperti engkau. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu, saja njaluk sing sampean ndak paham. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin.
إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيما فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ
falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya wailata alidu ya a'alitu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahim lahalimun awwahum munib ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa'a amruna rabbik wa innahum atihim adabun ghairu mardud walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun ashib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulur rasyid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid qalu ya lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz qalu ya syu'aibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid
Qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illal islaha mastata'tu. Bareng. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim.